नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियो में आपण मान स्वागत करुच्ची मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने केबे एमिति विषय शुणी नथिबे कि ख्रिस्टियन मान गोटे गोटे भूत थाए 5 वर्ष है पछरे लगी अरे खुआई दौनी कि पियाई दौनी कि शुआई दौनी से सब बेले कौन कहूँ ना शुणु मुखर मो ख्रीष्टानी आत्माटा मो पछारे छाड़ी आज्ञा जमीक मत कहूँ जमीक ख्रीष्टानी आत्माटा मत कहूँ जमीक मो ख्रीष्टानी धर्म को चालिया तापर ख्रीष्टानी गीत गाइबू एमती मत ख्रीष्टानी गीत आत्मा आज्ञा मत मत मैडम जन है मत कथा से दिन मो पीछे अरे बाप रे ए भाई को गोटे मैडम है गले भाई केमती केमती गोटे मैडम है देखा देले ए स्वप्न देखुची ना दर्शन देखुची ना केमिति देखुची आम तो किसी बुझी पारुना हेले किंतु ए भाई को गोटे मैडम जाके कहले पुणी तो मोर पत्रे चलिया मोर गीत गा आ मते कौन सेवा करे ये भाईटा कौन कर उल्लू आ बुद्धुटा से ख्रीस्टान थारू दूर को पड़े जाउची। अच्छा भाई तुमको केवल मैडम जने कहला ना आउ कि थिले काई कहलो कहलो पुरुष गोटे आ गोटे नारी हेकी आसिला आज्ञा पुरुष नारी दुईटा कि भाई ओहो दुई जन आसिकी तुमको कहले कि अच्छा सतरे अच्छा ख्रीस्टान भूत माने पुरुष नारी भी थांती कि मु तो आज ही शुणुची मते माने सत्तरे मते हस लागुची कहीं ना मु ख्रीस्टान भूत केबे शुणी नथिली किंतु ख्रीस्टान मानकर दूत थिबर मु शुणिची कहीं ना से ख्रीस्टान मानकर न प्रभु जीशु कृष्णकर अयुत दूत अच्छा ताहा मु जानिछि आ ता शुणिछि आ जो भूत कथा कहउछन भाई से भूत केबे ईश्वर के पाखकु जाय नाही हां आ जीशु के पाखकु जाय नाही आ अच्छा तमे जेते बेले तमे निष्पत्ति कल बाबा तमे एकला आसीछ ना कहा को नै आछो अच्छा तुम सागर क्या नहीं आसो कि मो परिवार मो घर द्वार मु सब छाड़ी देछि आज्ञा अच्छा समस्त को तुम छाड़ी देछ बापा जे बापा नहीं स्त्री पिला छुआ को समस्त को छाड़ी तुम कोड जाउछो पूरी बड़ दंड को जाइछि आज्ञा भाई जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने को जाउछन्ती प्रभु जीशु कृष्ण को छाड़ी कि ए कोन करथि ना जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करिया पे जगन्नाथ मंदिर को जाउछन्ती आ समस्त विषय परित्याग करिसन्ती ए पागल तते हुए तो से ख्रीस्टान भूत डाकु न थाई पारे रे तुमको स्वर्गदूत माने आसे कि आह्वान करुथिबे काहे कि ना अच्छा आगु तुम ख्रीस्टान थिलो कि तमर बापा जेजे बापा के ख्रीस्टान थिले कि आज्ञा मो बापा आगे जेते बेले मो ख्रीस्टानी धर्म नैतिले मो तो जेते छोट थिले मु जान नथिले आज्ञा जेते तमर बापा ख्रीस्टान थिले कि अच्छा 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 तुम बापा ख्रीस्टान थिला आ तुम बाबा मरि गला आ मरि गला परे हुए तो तमर भावना तमर बापांकर आत्मा तुम पाको कसुथिबो अरे 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 तुम बापांकर आत्मा तुम पाखो केमिति आसीबो सेमिति नुह भाई हुए तो देखो तुम बापा सत्य जने ख्रीस्टान थिले आ तमे गोटे गंजुडुटा थिलो नेकी देखिले जना पड़ुछि तमे निश्चित भाव गंजुडुटा थिलो आ तमे जीशु को तमे पूजा करू नथिलो जीशु को पाखो को जाऊ नथिलो सेइति पई कोन ना सेई तमे तुमको गोटे भूत देखिला परि लागुछि तुमको भूत अरे तम परिवार ब्लेसिंग अछि भाई तम परिवार ईश्वरन आशीर्वाद अछि तमे बुझी पार मंडा भाई आ तमे एइछो जगन्नाथ मंदिर को पूरी जाऊ जगन्नाथ धाम को सेटर होया पाई तुम पिला छुआ मन को भी टिके मने पड़ला नहीं से को समस्त को छाड़ कि तमे निज रास्ता अलगा बाछिछ एही परि पागल मान द्वारा ही दुनिया खराब आ गया देखंतु ए माने भूत को देखंती आ भूत से मन को मध्य कुहे ख्रीस्टानी आत्माटा मत कहूँ जमीक मो ख्रीष्टानी धर्म को चालिया तापर ख्रीष्टानी गीत गाइबू गीत गा मो पत्रे चलिया आ मते सेवा कर मते पूजा कर अरे बाबा सेटा हेना पारे तुमको उद्धार करे पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट चाहुथिबे तमे निजर मन को परिवर्तन कर भाई आउ जीशु निकट को तमे चली जाओ तमरा मंगल हेबो पूरी बड़ दंड को लिफ्ट मांगी मु बिना पैसा टंकाटे न धरिक मु पूरी बड़ दंड को आसिली तापर पिछा मु जमीक चढ़ाइबा पई तापर ठाकुर पट नहीं कि पट रखिकी मु सेवा करुच्ची आज्ञा जमीक मु ख्रीष्टानी धर्म ने मु नेबिनी आ मु ख्रीष्टानी रे मु रहिबिनी जमीक मु हिंदू धर्म पालन करिवि भाई आपण माने सुनिले से ख्रीष्टानी भूत को छोड़ेया पाई से पूरी बड़ दंड को चली चली आसुछंती काहा को लिफ्ट मांगे आसुछंती कोठे से चली चली एते स्ट्रगल करूछंती भाई मते मते मो केबे हसी नथली किंतु मते आज हस लागुची काहे ना ख्रीस्टान भूत जनकर पीछा छाड़ो नाही बोले से निजर भूतर पीछा छड़िया पाई पूरी बड़ दंड को जाउछंती अच्छा पूरी बड़ दंड रे गले कोडे माने ख्रीस्टान भूतर पीछा छाड़िबो कि बरम जदि देख जदि जने सत्य ख्रीस्टान जदि जीव पूरी बड़ दंड रे काहे कि जगन्नाथ मंदिर गले भी पूजा देले से दिन देई जगह उल्लेख आसिक भोग को ग्रहण करि परिबो नाही जानि छथि आउ पुणी ख्रीस्टान भूत
ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୂତ ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଗଲେ ୟାର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ କି ଅଜବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଭୂତ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛ, ହେଲେ ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ନାଇଁ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଅ, ତମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଅ ନା, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ କି? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମୁଁ ନେବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି। ହଁ ଓହୋ, ତମେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ହେବ, ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରେ ହିନ୍ଦୁକୁ ତମେ ପୂଜା କର, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତମେ ପୂଜା କର, ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରୁଛ କର, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୂତ ମତେ ପିଛା କରୁଅଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୂତ ମତେ ଖୁଆଇ ପିଆ ଶୁଆଇ ଦେଉ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ ଭାଇ, ବୁଝିପାରିଲ? କି ମଜା କଥା କହୁଛ ନନା ଭାଇ, ଟିକେ ବୁଝ। କାହିଁକିନା ତମ ନାଁ ତ ପବିତ୍ର, ଦେଖ ଏତେ ପବିତ୍ର ନାମ ଧରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅପବିତ୍ର କଥା କେମିତି ତମେ କହିପାରୁଛ? ତମକୁ କେବେ ଜଣେ ଭୂତ କହିବ ନାହିଁ ତମେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଇଟା କର। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ହୁଏତ କୁହନ୍ତି ସେ ତମକୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି, ତମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଏଇଟା କର ତମେ ସେଇଟା କର, ଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଭୂତ ଏପରି କୁହେ ନାହିଁ ଭାଇ। ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ପରି ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗଞ୍ଜେଇ ପାଗଳ ମାନେ ହିଁ ଏପରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାବା ମାନେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସେ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାନେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଏପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୂତ ନାହିଁ କି ଭୂତ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୂତକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୂତ ଦେଖିକି ପୁରା ହରତର ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଭୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୂତ ଏହାକୁ ସେ ନଣ୍ଡାକୁ ବେକାର, ତାଙ୍କର ନାଁ ପବିତ୍ର, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଅପବିତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୁଣି ଯାଇକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ପିଛା ଛାଡୁନି, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିବା ନା 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 ସେଟା ଭୂତ ହେଇନଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇପରି ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା କି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛୁ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ ଭାଇ। ନିଜର ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କିପରି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନଥିବେ କି ସେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ପାକା 100% ପାକା ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଯିଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରକକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନତ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଡାକୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।